Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Esta es la 2.8, ¿vale? Ya es la nueva versión. Tenemos aquí a Kazuha y a Klee y a Heizu, ¿vale? Ya disponibles. Según parece, aún no comienza el evento de... Bueno, el evento. La zona de... No sé el nombre. La zona de el archipiélago de la manzana dorada, ¿vale? Pero tenemos para hacer la misión de Kazuha, ¿vale? Y el encuentro de Heizu, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Vamos a desbloquear aquí esto con una llave legendaria. Y el encuentro de Kazuha con otras dos. No voy a comenzarlo, ¿vale? Lo vamos a dejar desbloqueado, pero sin comenzar, ¿vale? Luego si tal lo hacemos. Vale, quiero mirar. Porque, bueno, aparte de que tenemos que pillar las primos y tal de... Bueno, y lo de Joyolabo. Quiero mirar si han metido en esta versión ya lo de que se puedan hacer diferentes artefactos, ¿vale? No. Vale, bueno, nada, va a ser en la 3.0, qué putada. Bueno, es que estuve leyendo y estuve viendo leaks, ¿vale? No solo verlo, pero estuve viendo leaks. Y ponía que en algún momento se podrían coger diferentes relicarios, ¿vale? Es decir, de otros artefactos, otros sets. Y pensaba, digo, bueno, es un cambio muy pequeñito. Supongo que lo harán en esta versión, pero no lo han hecho. Vale. Pues nada, vamos a ver qué tengo por aquí. A ver, el pase de batalla. Chachi Pistachi, lo tenemos ya abierto. Vale. Han puesto algo en el libro, ¿verdad? Si aquí combate. ¡Ay! Tenemos premios. Tenemos premios. Quiero coger todo esto. Uy, todo esto es experiencia de... Vale. Esto es mucha mierda, ¿vale? Pregunta, ¿ya está? No están todavía. Estarán el día 15. Por lo menos ahora mismo no están. Todo esto son artefactos, ¿qué cojones? Vale. Nos han aumentado el libro. Tenemos el 9 capítulos más, asumo, ¿vale? Igual me falta algo por hacer, ¿os lo imagináis? Hostia, pero muchísima experiencia, ¿qué cojones? Vale, esto es mucha experiencia. No son 9. No son 9, son 4 capítulos más. Vale, tenemos esto también de guía. Misión legendaria aún no completada. Vale. Misión legendaria encuentro aún no completado. Vale. Vale, este apartado del libro nuevo, ¿vale? Te dice básicamente qué es lo que deberíamos hacer primero, ¿vale? En este caso nos está diciendo que lo más conveniente es que hagamos la misión principal, ¿vale? ¿Algún evento? No. Ahora mismo no hay ningún evento, solo tenemos el hacer, bueno, el probar al personaje y tal. Y tenemos para hacer la misión legendaria de Kazuha y el encuentro de Heizu. Que bueno, vamos a hacer la misión legendaria de Kazuha. Lo primero, ¿vale? Ahí está. Y me ha abierto una bebida carbonatada. Porque es tardecico por aquí, ¿vale? Vale. Vamos a darle aquí a navegar. Dirígete a la llanura Viaco. No sé dónde es esto. Ah, está justo al lado. Vale, vi no sé qué de que Kazuha estaba forjando un arma y que iba a haber un evento también de que nos van a dar una espadita nueva y tal. Para hacer ataques básicos. O sea, rollo para... Sería para Ayaka, supongo, o para... Uy, que me quedo... Uy, basta, Dilu. Para hacer... ¿Cómo se llama? Ayato, eso. Pero no es aún no está, ¿vale? Ahora mismo la versión viene con cambios bastante mínimos, ¿vale? No, para nada. No ha hecho mucho tiempo, pero bueno, empezamos con Paimon. Sí, ¿por qué no? Vamos a dejar que Paimon hable un poco. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Están intentando ser autoconscientes de que no ha pasado nada en 3 versiones?
¿Es alguna broma? No, no. O sea, esto es a propósito, ¿verdad? Esto es así, vale, bueno, en fin. Todo en un abrir y cerrar de ojos y tantos recuerdos entrañables. Sí, a ver, hemos hecho muchísimas fotos, ¿vale? Muchísimos eventos de echarle foticos a cosas y Yeah, we've y definitely ya. made some progress on our journey. So, where should we go today? A ningún sitio, no sé. No, como era la dominación mundial, eso. Espera, What's up? ¿he sentido algo en el ultraverso o algo? Esta es la espada que se pone a forjar Kazuha, creo, ¿eh? Vale. Bueno, la que va a estar en el evento. Ten cuidado, alguien viene. No, estaba más rojita y tal. What the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him. ¡Oh, no le he dado! No tiene mucha vida tampoco, ¿no? Parece. No, no tiene mucha cosa. Joder. Lo único es que se balanza y no para de irse para tomar por culo. No podemos quitarle más vida. Ya está, vale. No podemos matarlo. So you don't have a vision after all. ¿Eh? Seems like I've mistaken you for someone else. Me ha confundido con Kazuha, ¿es esa la gracia? At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. A ver, es un señor de esos de la Shogun, ¿no? Que pueden hacer lo que les dé la gana o algo así, ¿no? Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. ¿Qué quieres de él? That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Oye, esa espada chula parece que está queriendo decir algo. No vas a decirnos nada sobre ella. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Ah. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Estoy totalmente de acuerdo. Por fin dices algo inteligente. A ver, no es algo inteligente, creo que es como lo basic, ¿no? O sea, es como lo mínimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. A ver, igual se ha dado cuenta de que no somos nadie y no ha ido al máximo, ¿no? Porque no creo que esté intentando ir a matar, ¿no? Desde el principio. Sí, no sé cómo funciona, ¿eh? Igual sí. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Lo cierto es que tengo una corazonada, va a venir él, ¿no? Va a encontrarnos él a nosotros. What kind of hunch? Creo que ese tipo tiene una conexión especial con Kazuha. Special connection? You mean beyond already knowing each other? Su manera de luchar es parecida, no puedo decirlo ciencia cierta. Creo que lo primero, ¿eh? Pero lo segundo no lo he visto, pero para nada, ¿eh? Yeah, maybe a little. Sí, en el blanco de los ojos está diciendo ahora mismo Paimon, ¿no? Same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. ¿Qué pasa? Paimon ha ganado IQ en este tiempo que no hemos hecho nada. ¿Ha leído algún libro? Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Pues menos mal. ¿Cuándo has escuchado eso, Paimon? No me he enterado yo. A ver, puestos de forma normal, Paimon y el Traveler van siempre juntos, ¿no? Pero Paimon ha escuchado, así de casualidad, algo que el Traveler no, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido eso? O sea, ¿te llegan ondas radiotelefónicas o algo al cerebro? Ahí lo puedes entender con eso. En fin. Venga. ¡Ey! Oh. Chao. Hey, hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. También, bueno, sí, habrá preguntado al el samurái
por él, ¿no? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. ¿Eh? If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Según creo, hace como muchísimo tiempo ya de la playa, o sea, de lo de la playa esta, ¿no? O sea, por lo menos ha dicho que hace muchísimo tiempo que no volvemos a Inazuma, no sé qué. De que hace Paimon de siempre. Hace ya como una pecha de tiempo, ¿no? O sea, estaría más... O bueno, aún así, no. Aun cuando el combate contra la Shogun que le para la espadita esta toca pelotas, aún de eso debería hacer bastante tiempo, si es que le ha dicho esa frase. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Sí, Muso eso. no Hitotachi. Aún así, no... O sea, que de eso hace ya mucho, ¿no? O sea, un poco cogió por los pelos que fuese eso. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Supongo que es como la técnica de que Beidou usó para derrotar a Haishan. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Probablemente por lo de parar la espada de la Shogun, no sé. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. No. Tuvimos el evento de Inazuma este, de los libros y tal. Y vimos que Kazuha era parte de una familia de herreros, así que puede ser esa parte más que lo de parar el golpe de la Shogun. Quiero hacer una oración. Después de todo, la mentalidad de la Shogun ha cambiado. Bueno, es buena acción, venga. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Venga. Vale, ¿está por aquí cerca? No, la sede no. La sede no está aquí. Vale. Ahí. Ahí. No me puedo imaginar que sea por otra cosa, que sea lo de que es de una familia de herreros y tal, no es lo único que se me ocurre. Que habrán encontrado algo con referente a eso. También está la espada, esta chula al mismo tiempo, así que todo se conecta un poquito. Un poquito, no sé. Ah, este es el del bodorrio también, ¿no? Oh? It's you. Y... Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. esa parte, o sea, esto es como importante, ¿no? Deberíamos meternos ahora mismo para esto. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Ha hecho algo este Also, hombre. I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. O sea, de verdad, ha hecho algo por Inazuma este hombre. O sea, aparte de lo de parar la espada, ha estado ayudando a algo con papeleo o lo que sea. Es que no sé, no se me The ocurre. Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Creo recordar que Kazuha dijo que se iría de Inazuma. No tienen nada aquí. La casa de su familia ya no existe. Su nombre es prácticamente inexistente. Su forja ya no vale para nada. O sea, veo un poco raro que quisiera, bueno, aprovechar la oportunidad para limpiarle su nombre. O sea, es como que dijo que le importaba una mierda a este punto ya. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Algo he oído. Creo que nos lo van a contar igual, pero básicamente es de una familia de herreros.
que los cargó la marioneta. La marioneta de la Shogun no. Es que sería escaramucho, pero es que no es técnicamente su marioneta. O sea, es como uno de su clon, así, más o menos. In Algo oído. short, there was once a group of select Lo cuentan bladesmiths who igual. served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Esto es una forma muy simple de ponerlo por los Fatui. Contribution to Inazuma. The almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. Es un poco cogido por los pelos decir que es por los Fatui, porque no es por los Fatui. Es que no sé si llamarlo hijo de la Shogun, clon de la Shogun. Es Caramucha el que se encargó por completo de todas las familias estas de herreros y tal. Y parecía por algo bastante personal. Es una mierda esto porque te lo cuentan así bastante simple, resumido y tal. Y está haciendo que sea erróneo. O sea, ya no inexacto, ¿vale? Que lo podría entender porque está resumiéndolo, ¿no? Sino erróneo. Y no sé, un poco toca pelotas, porque es que además donde te cuentan todo esto que estoy diciendo es un evento que no creo que vaya a volver, así que hay que verse vídeos básicamente para enterarse bien de esto. Pero bueno. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty Shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? Sí, que quieren algo. I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. No quiere I eso, have ¿no? grown accustomed to life among Ahí the está. elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. Vale, va a seguir yendo Do de have a responsibility sitio a to sitio, pero no restore their va... honor. Pero no va a sense some rechazar esto, hesitation ¿no? in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. No habrán esparcido ellos los rumores para esto, ¿no? Rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Ah. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you over. That is correct. Chu, 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 However, chu, 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 to chu, some chu. people, the Mierda, idea le he of dado a sin single querer. person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. No. Básicamente Paimon ha dicho que te hace envejecer. Esto es falso. No te hace envejecer. La versión que los Fatui habían esparcido por Inazuma, ¿vale? Que era básicamente una versión baratilla de los engaños, te hace envejecer. Pero no todos los engaños te hacen envejecer. Te suponen un estrés especial en el cuerpo de alguien, ¿vale? Pero no te hace envejecer así porque sí. No es lo mismo, ¿eh? O sea, bien podría estar usándolo y usar uno como los que usan los mismos Fatui, los... ¿Cómo se llaman? Los 11. Es que son 11, ¿no? Sí, son los 11. Los que usan los 11, los que usa Child y tal, que rollo, les duele un huevo, ¿vale? Acaban hechos una mierda, pero no les hace envejecer, no tienen el pelo blanco después de una semana, ¿vale? O sea, Child ya veis que está
está a tope de perfe. Más o menos. O sea, es un jovenzuelo todavía, ¿no? Así que no entiendo qué están haciendo, ¿vale? Pero todo lo que están diciendo aquí o está mal o está bastante incompleto, hasta el punto de que eso confunde a la peña, pero con bastante fuerza. Bueno, yo qué sé. La visión que usó Kazuha la otra vez era la visión de su coleguilla, así que no sé cómo tomarlo de que lo usó él o que fue el poder de la amistad y lo que sea el que se encargó de ese poder. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Venga. Well then, what brings the two of you here? Veníamos a hablar contigo. We nearly forgot about the most important thing. Why would such a dangerous individual be looking for me? Sería otro discípulo de tu maestro. ¿Tienes hermano? A ver, no se parecía para nada a él, así que no creo, pero bueno, sería... También lo de hermanos, viendo que su clan está desperdigado y tal, pues yo diría que no, ¿eh? ¿Otro discípulo de tu No. maestro? This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Es la Over misma time, espada la que le these está enseñando las techniques came to técnicas, form ¿no? Va something de of eso, ok. Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Está diciendo que su forma de luchar es una mierda, el mismo. This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Bien, vamos a Please stay investigar. safe. Come on. Vale. Let's go and track down your aggressor. La forma en la que lo está diciendo parece que nos vamos a encontrar con Heizo durante esta misma misión, la verdad. Knows the most about what goes on in town. Ahí está. Let's see what Ryuji has to say. Ahí está. Bueno, pide información a Ryuji. Venga, vale. Uy, están dando bastante experiencia en esta misión y yo ya estoy casi al 60. Igual subo... Voy a subir en esta versión igualmente, pero digo, igual subo bastante con este trocito. Lo están poniendo como que vamos a investigar qué es lo que está ocurriendo. Y me da que van a aprovechar para presentar a Heizo. Y por eso me ponía que la misión de... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre, de verdad, no me sale el nombre. ¿Qué es lo que le pasa? Cerebro, responde. Que Kazuha, vale. Por eso me decía que la misión de Kazuha era la más importante, no la más prioritaria. Buenas. Hey there. Me gusta que vamos a hablar con el becario. Do you know if anyone around Antes que here con la has otra. been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. Hola, buena. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. Le hablan To be con honest with muchísimo you, respeto our todo, detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information.
Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. Se If hace these were famoso, more legitimate commissions, Songo would have snapped them up in an instant. Millions of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, Probably, accept my probably. thanks for Vale, looking bien. out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Solo porque sí, ¿vale? Solo porque sí. Esa es la parte importante. O sea que hay en alguna ocasión en la que sí que hacen dinero revelando detalles sobre lo que la gente hace en su día a día, ¿vale? Esta forma de frasearlo es importante, ¿vale? Porque no están queriendo decir la misma cosa. Vale. Están diciendo que en algún momento sí que podrían, por algún motivo concreto, difundir información personal de alguien. Pero bueno, venga. ¿Por qué no? Venga, sí. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? Sí, bueno, gente que se parece a Very ti. few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. A ver, es que ahora mismo soy el único testigo al que le han Still find it atacado, difficult ¿no? to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Nos parecemos Few bastante, people así que possess supongo que es your normal. prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Eso es un cumplido. No fue fácil ganarle. No, sí que lo fue, pero bueno. Ah, bueno, claro, es que se ponía invencible, así que supongo que de forma canon es como súper durísimo, ¿no? No fue fácil I ganarle. am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. Ahora todo el mundo es también fanboy de Truth be Kazuha. told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an a ver. attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amanoma. Now there's a familiar name. Es uno de los 5 clanes, ¿no? Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo. Ah, sí, este es el the único owner que of Amenoma sigue Smith. haciendo cosas. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. Se han ido en viaje de I novios. recalled this because Claramente. Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. A ver, vamos a hacer un momento de estos de probar a ver qué pasa. Este juego es muy predecible, ¿vale? O sea, es uno de sus cosas. No es malo, ¿vale? Ser predecible no es malo, sin más. Por lo menos mientras que no quieres hacer algo
que no te, que te pille por sorpresa, ¿no? Vamos a hacer algo súper normal, ¿vale? Va a ser que el señor este, el que nos ha atacado, ¿vale? Es el samurái este chulo, ¿no? Ha comprado, o por lo menos ha visto, la espada que tenía el otro, ¿vale? El coleccionista, la ha comprado y al tocarla, o lo que sea, le ha dado poderes y la idea de que tiene que buscar a Kazuha. ¿Por qué? Pues no sé, le echará de menos, ¿vale? Le echa de menos porque es de su familia o lo que sea y quiere ver si tiene las capacidades de su familia o algo así en cuanto a forja de armas, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? O sea, ¿vosotros qué creéis? Yo creo que sí, seguro que es algo así. Vamos, investigamos los casos al mismo tiempo. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Venga. Me encanta que hayamos venido a hablar con el becario en vez de con Sango. Hemos pasado pero por completo de Sango. A ver. Y... Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Nah, pasando. You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Ya veo. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to Nos the ha hablado- same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. Nos ha mencionado el evento, el del Festival Irodori. Este es el festival de los libros, este que os he dicho antes. No esperaba que fuesen contarme una línea de diálogo aquí sobre eso, la verdad. Está bien, está curioso. Vale. Es que no he leído esto porque estaba pensando en lo del evento de Irodori, perdón. Todas vienen de la misma fuente, de... Las 5 familias vienen de una misma familia. Qué curioso, ¿no? También. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. Ok. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out. Sí, bueno, el señor este está Until both body siempre and mind practicando. have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. El de As Mondstadt for por lo the menos art se of the para un Kaedehara momentito. clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. La forma en la que lo está diciendo definitivamente está confirmando que es la espada el que estaba controlando al señor este, al samurái de antes. O sea, está buscando a su portador real o algo así. No nos han dicho en ningún momento si Kazuha sabe forjar. O sea, entiendo que sepa cuál es la técnica de su familia y tal, pero no que sepa hacerlo, porque... Hace un momento ha dicho el señor este que hace falta práctica, práctica, práctica y mucha más práctica. Y no creo que Kazuha esté muy puestecillo, ¿eh? O sea, no creo que esté dándole ahí al martillo. A ver, no a ese martillo, por lo menos. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing.
Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Un coleccionista de espadas seguramente también, ¿no? On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. Tal y como lo pone, parece que ha sido él el que lo ha incendiado, ¿eh? Que yo entiendo que no se le pase por la cabeza porque es su sobrino o lo que él quiera, ¿vale? Pero es que parece que ha incendiado la tienda esta del coleccionista para robarle lo que tenga y por tener un regalo para el abuelo o lo que sea. Yes. Strange, isn't it? ¿Qué pudo I provocarlo? wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, Eso. there Hola, would have been no Daniel. reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. Es posible que por eso usase la técnica de esto, de Kazuha, que ha dicho que es para testear armas, era como la más óptima o algo así. No es la mejor para luchar, pero es la mejor para probar armas. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. Hasta que He lo is es. humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. A ver, yo siento decirte esto, coleguilla, pero si necesitas practicar artes marciales hasta el punto de perfeccionarlas de forma maestra, ¿vale? Para mantener la mente en calma, es que tu mente no está muy en calma, ¿eh? Así en general. Pero bueno, sí, a ver, que lo van a justificar así para que sea la espada la que está controlando, ¿no? Venga, vale. Is that so? O sea, no tiene por qué no ser él, ¿eh? If Simplemente there's eso. one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You Ah, pues haven't ha worried. aceptado bastante rápido que su sobrino puede estar detrás de esto. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. ¿Por qué? Porque no entiendo. A ver, yo lo siento, ¿vale? Pero hay una cosa muy constante en este tipo de asuntos, ¿vale? La familia miente, ¿vale? Es su sobrino, no es su marido, su esposa, ni siquiera su hijo. O sea, ya puestos, ni siquiera es su hijo. No le conoce tanto, ¿vale? O sea, hay cierto punto en las relaciones familiares en la que no conoces a la persona que es parte de tu familia, ¿vale? Puedes decir, sí, es un niño muy bueno, no sé qué, bueno, igual se folla cabras, ¿sabes? No sé, cualquier tontería. Si es que lo pone así, no hay que creerse estas cosas, ¿vale? Si alguna vez os dicen, es un niño muy bueno, no sé qué, él nunca le haría daño a nadie, no os lo creáis, porque es que no es verdad, probablemente no le conozca, sin más, ¿vale? Es normal no conocer a alguien de tu familia por muy cercano que seáis. Y no entiendo por qué lo tomamos como con valor textual todo lo que nos dicen, porque es que no
tiene sentido. No hay que creerse estas cosas, ¿vale? Deberíamos hablar con la familia de Nagato. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Venga. Ay. Que lo dice muy normal de... Él no haría daño a nadie. Pues como lo dicen todos. Es que... Nunca quieres que alguien de tu familia sea un asesino, un asaltante, un robador... O sea, un robador. Un robador. En fin, un ladrón o lo que sea. Es normal decirlo, pero yo qué sé. No me parece de especial valor esa información. Me parece de especial valor el hecho de que eso, o sea, el contexto concreto de que se fue, no ha vuelto, de que de forma normal habría avisado, ese tipo de cosas, ¿vale? I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No venimos a cobrar. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? A ver, se le saca la tienda, ¿no? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. Había una tienda en Inazuma que decía que coleccionaba cosas, pero era como solo para enseñarlas, rollo... Mira lo que tengo. Es una tienda que no vende nada de lo que tiene. O sea, que simplemente las tiene porque quiere fardar de que tiene cosas coleccionadas. Es el mismo tío, porque me iba a hacer muchas gracias, es así. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh. What happened? ¿Qué ocurre? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Creo que sí es el Our expenses mismo, really ¿eh? spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like... Sí, creo que es el he mismo was in a tío. trance. Vale, qué curioso. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. Tiene que tener buen On the trabajo last day ella, that I entonces, saw ¿no? him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Ups. Whoa. And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said Creo que those es un poco words, he froze. fuera de contexto and que was nos cuente silent todo for a eso. long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Es importante poner límites. Sí. A ver, sí, claramente no se está dando cuenta. A ver, esto es una forma de hacer un símil con los jugadores empedernidos de este mismo juego, ¿vale? Hay que poner límites. Está bien disfrutar con que te haya tocado un personaje 5 estrellas, un arma que te interesa mucho. Yo qué sé, colega, no te endeudes, ¿vale? Tampoco para tanto, o sea que lo vas a pillar, ¿no? Si ahorras un poquito y tal, no hace falta que la tengas C6, ¿no? C4, por ejemplo, está bien, ¿no?
Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in No. such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with Oh, me. ok, Franco. The next thing I Suerte. heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? Sí, I o don't que know. He le just valora disappeared mucho after the warehouse su burned colección down. y no quería venderla Perhaps así en he's general too por un afraid precio to bajo. come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. ¿No hay un seguro As o algo long aquí as de he's hogar o willing to turn over a de new comercio en leaf, este caso? I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing. More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Se me está haciendo muy pedante la Based La on the misión. information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Yo tomo como mentira lo que dicen. someone Sí, ya. accidentally knocked over an oil lamp and nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Joder, qué rápido se le ha calentado el cerebro. Ya conseguí el alma de Kazuha, la espada. Dices la del banner, ¿no? Supongo. No creo que sea la de la misión. Eso era de evento, creo. Qué rápido, por cierto. Llevamos como una hora de versión. Vale, a ver. Tal vez una discusión sobre la transacción y si provocó el incendio para ocultar la verdad. No tenemos información útil. A ver. Todo lo que tenemos, yo me lo tomaría como mentiras de la familia. Sinceramente, me lo tomaría como mentiras de la familia. O sea, lo único que tenemos como de valor es que el chaval encontró una espada en la tienda del coleccionista, ¿vale? Eso es lo único. Lo único, literal. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Aquí la pieza que falta es que está buscando a Kazuha, ¿vale? The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more Pero de I verdad no hay ponder ningún it, seguro de the more comercio. puzzling it becomes. Just what could have happened there? Que yo entiendo que esto no es Liyue, ¿vale? El tema de comercio, contratos y tal no está muy bien llevado, no tanto, ¿no? Pero un seguro, ¿no? Un seguro tendrán, hay recaudadores y tal, ¿no? Tampoco parece estar conectado con el atacante. Yo lo veo muy claro, no sé por qué no están bien. Están intentando alargar la misión de una forma muy extraña, ¿eh? Es muy común, ¿vale? Esto que
esto de meter mucho texto, así como haciéndolo confuso y tal, para no decir nada, que es básicamente lo que están haciendo, cuando se ve de bastante lejos de qué va el rollito este, así que no entiendo muy bien qué es lo que intentan hacer, porque tampoco nos están contando nada de ningún personaje que me interese, ¿vale? No nos están contando nada de Kazuha o de Kazuha, no hay ningún otro personaje involucrado, sinceramente. Está un NPC que no conozco y un NPC que no conozco. Esos son los involucrados. No sé, para que me cuenten eso, porque se lo puedo leer en algún lado, ¿no? En Reddit o lo que sea, me da igual. Right. No nos cuentan nada Although the time importante. frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? ¿A dónde me atacaron Let's a head mí? out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Bueno, venga. Yo iría donde me encontró el señor ese random, que... Yo que sé, en la llanura Viaco. Estaba como muy de random el samurái este. Es posible que nos lo volvamos a encontrar de nuevo y estamos con Kazuha esta vez, así que todo guay, ¿no? Wait, A I ver. hear something ominous in the wind. A ver, estamos cerca de la llanura. Oh, this must be another one of those sounds that only you can hear. Sí, es un momento para callarte la boca, Paimon. You did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament. ¡Que te calles! Es bastante confiable. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. Un zorro. Un tomate. There's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. No pensé que nos encontraríamos con uno aquí. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may Los prove to be Tatarigami, of benefit energía to our maligna. investigation. Ok. We should remain vigilant and approach slowly. Está haciendo relaciones muy extrañas, ¿eh? So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. Le puede haber Could afectado well be el that he poder was del already Tatarigami o under lo que the sea. influence of Tatarigami energy at that time. ¿Cómo es que nadie lo notó? From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. Venga. Es muy peligroso. ¿Qué dice peligroso? Dale, If we dale. don't Pégale una open this hostia. door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. La verdad es que sí. O sea, si lo ha podido aguantar perfectamente lo que sea que hay aquí abajo, los dos Mindundis estos que no conocemos para nada, nosotros vamos sobradísimos, ¿eh? ¿Qué? Down there. Everything's buried in debris. I can't see anything.
It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. No sé si eso es bueno o malo. No, es bastante malo, la verdad. Solo fue un susto. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. ¿Notáis una All we sensación can do now is keep de querer searching in the bostezar direction cuando habla that the Paimon? Tatarigami Energy's source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. No hay tiempo que perder. Venga. Yes, ¿Por let's dónde go. empezamos? Es la parte If importante. nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. No, podemos olerla, Quiet your ¿no? mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Cada vez me pasa. Vale, que usamos la visión elemental, me dice, ¿no? O no, igual no. Ah, sí. No hace falta concentrarse. Está por aquí. Hay una aura negra por aquí ya. Vale. Hay una aura negra y ya. Bueno, vale. Bueno, está bien que no tengamos que pulsar el botoncito y tal. Ay. Bueno. A ver. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Nagato y Yuya por separado, venga. Quite possibly. Let's search the area. Vale. Voy a hacer un pequeño cambio, vale. Vamos a poner al Traveler por aquí. There's still a long road. Ahí está. Whoa! Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Estos parece que están afectados como con el aura esta negra de Let's take a Xiao. closer look. Ups. Perdón, es que tengo mejor montado al Traveler que a Fischl, ¿vale? Por eso lo cambio. Vale. Son Gelitrus normales, ¿eh? Ugh! Look at this red stuff. What is it? Sangre. By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The Tenemos ink is el bone punto de dry. vista de la It must have carta. been written Bueno, vale. quite some time ago. Well, let's take a look. Ay. Me llamo Nagato, fui herido por Amenoma Yuji. Él me robó mi más preciada espada, así que lo perseguí, pero no fui capaz de alcanzarle. Estoy tan cansado que no tengo más remedio que descansar aquí. La herida de mi vientre no deja de sangrar. No creo que me quede mucho más tiempo, aunque siento como si alguna extraña fuerza estuviera haciendo que resista. ¿Por qué me robaría la espada? Ya habíamos acordado que se la vendería, incluso ha quemado mi almacén. Me duele tanto, pero por algún motivo no termino de perder la conciencia. Lo único que puedo hacer es, para no pensar en el dolor, es escribir. ¿Qué será de Sachiko, Yuichi y Yuji? A su mujer y su hijo. Ay, está muerto, qué penita, ¿no? Supongo. Mal momento. Me gustaría tanto decirles que lo siento. Estaba demasiado obcecado y me dejé llevar por mi obsesión de haber sido presa de alguna maldición. Todo este tiempo coleccionando esos objetos extraños, pero no me han traído ni la felicidad ni el cariño que tanto anhelo. Todos juntos no valen tanto como una mera palabra suya. Gracias, Sachiko. Lamento mucho haberte defraudado. Oh, no. Me da que sí que ha muerto. Habrá seguro de vida, por lo menos, ¿no? According to this letter, a conflict Oh, wow, un arose NPC because ha muerto. Lo Amenoma siento, vale, no Yuya wanted sentir to nada. Es seize a que blade es belonging un to Mr. random. No Nagato. conozco de nada. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? Muerto. He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. No estoy seguro de si en este universo es canon que tu cuerpo desaparezca en el aire y tal, ¿vale? Porque me parece un punto importante de poder buscar el cadáver en el caso de que no.
Pero bueno, no sé si es que está asumiendo que los Hilitrulls lo han descuartizado y se lo han comido o algo, no sé. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the Hilichurls. Pedimos a la comisión técnica con una búsqueda, sí. Hay cosas más importantes, no sé. Me parece que la búsqueda de un señor que puede estar herido de muerte o muerto, ¿vale? Es bastante importante, ¿no? Búsqueda exhaustiva. Right now, we need to uncover some more important truths. No me parece que sea más If importante. Ame no Mayuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Pensaba que habíamos quedado en que no está atacando indiscriminadamente. Está atacando a quien se parece a Kazuha. Y no hay muchos de esos, ¿vale? En esta ciudad hay como una persona que se parece a Kazuha, aparte del Traveler. Y ese es el mismo Kazuha, ¿vale? So let's get moving. Venga. Moving... ¿Cómo llegamos a eso? I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. ¿Y vas a compartirla conmigo? Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? No va a compartirla I believe conmigo so. todavía. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Venga. Con Kazuha lo tienen todo perfecto para poder alargar las misiones, porque habla súper lento. Me cago en la puta. Voy a subir de nuevo, voy a subir. No. Aquí yo no entro sin planear, ¿eh? No. Mal. A ver. Ahora, vale, ya está. Ha sido como... Perdón. Ha sido un pelín random, ¿vale? Y me he ofuscado un poco con el hecho de que no haya entrado por el agujero, ¿vale? Lo lamento. He seems to have stayed here for a long time. Porque hay mucha cosita negra de esa. Here. Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself. It's no use hiding anymore. ¡LOL! Eso era un grito suyo. Era la misma voz siquiera. Dios, aquí no has hecho un buen trabajo, colega. Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Mayuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Mayuya, we are in fact facing the blade in his... ¡Wow! ¡Plot twist! ¿Cuánto llevamos de misión? A ver, un momento. 1 hora y 4 minutos. Bueno, un poco menos, ¿no? Claro, de misión exacta es 1 hora y 3 minutos. Creo que si en una misión de 1 hora, que va a durar más, o sea, tiene que faltar como la mitad de la misión todavía. Aún no hemos entrado a un dominio en el que nos dejen probar a Kazuha ni nada. Creo que si en una misión de 1 hora había resuelto yo, había sido capaz de deducir cuál era la trama de la misión por completo, bueno, el nudo y el desenlace, en este caso el super plot twist en el minuto 10 o 5, cuando sea que nos hayan enseñado la espada, que es que no me acuerdo, ¿vale? Igual hay cierto problema con esto de estirar las misiones, ¿vale? Que yo entiendo que quieras alargar un poco el contenido, por eso de que yo que sé, que no te dure media hora el juego, ¿vale? Yo eso lo pillo, ¿vale? Desde mi punto de vista, guay, bien.
Pero igual... Podrías alargarlo por otros lados. Yo que sé, pon más combates, por ejemplo, que se alarga mucho con esas tonterías, ¿no? Y por lo menos no me como una historia que no me interesa de un NPC que no conozco de nada para acabar en el mismo punto del juego. O sea, no sé, no me parece especialmente importante. ¿La espada? Now that you mention Perdón. it is giving off a strange light. Whoa, surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, Bueno, nos están haciendo un affecting tech his talk. state of mind. More recently, using the sail as a means to affect, or rather, as a means to occupy, Amenoma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaidahara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea Esta parte sí on es a interesante. ship bound for Snezhnaya. Aquí es cuando empieza la misión. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. Son capaces de eso. In her Guay, ¿no? conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. Vale, a ver. Spoiler. Una espada que trabaja sola no es una buena espada para alguien, ¿vale? O sea, la espada está guay, es una espada poderosa y tal, eso es guay ahí, pero no me parece que eso sea un buen trabajo en cuanto a una espada para alguien, o sea, para la Shogun o para quien sea. O sea, una espada que te controla a ti o que tiene conciencia propia no es muy útil, no vamos a engañarnos, ¿no? O sea, no te vale de mucho. Puedes dársela a un Mindundi como este de aquí, ¿vale? Y entonces ya pues tener un soldado guay. Vale, hasta ahí chachi. Pero no viene a cuento de nada si tienes un soldado chachi ya, ¿no? O sea, no viene a mucha cuenta. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination.
Un bot. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me. Oh, ahora quiere el cuerpo de Kazuha, qué moni. Ay. Ah, pues no vamos a hacerlo en un dominio, va a ser aquí. Hola. Vale. Oh. Quiero lanzarle un meteorito, pero es que al mismo tiempo quiero matarlo con Kazuha, así que se me hace un poquito raro. ¡Ah! Esa es la misma técnica de Kazuha. Hola. Ay, perdón, ese es el número 5. ¿Qué espada lleva, por cierto? Vamos a mirarlo, vamos a curiosear un poco con el cuerpo de Kazuha, venga. A ver, vale, nivel 90, bastante poca maestría en cuanto a un Kazuha. ¿Qué tiene? Es un Kazuha muy mediocre este. Es un Kazuha bastante mediocre. ¿Qué tiene? Ulti, vale. Bueno. Es un poco raro porque está como intentando hacer un híbrido entre pegar a básicos y tal y hacer torbellinos poniendo 200 y tal de maestría, pero eso no funciona muy bien con Kazuha, ¿vale? Vale. Yay, he podido matarlo con Kazuha. Perdón, es que me hace ilusión ya están temas. Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Ajá. Qué pringao. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Ay, entonces tenemos que hacerte pedazos. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny. Es que es como muy ridículo, perdón. Es que yo me estaría partiendo. ¿Soy yo el Traveler o Kazuha? Me estaría partiendo el culo, pero de una manera, o sea, escuchándolo hablar en general. I will fulfill my destiny. En fin, es que es súper ridículo. Después de partirle el culo, además. O sea, es que le hemos reventado ya. Si es que ha demostrado ser una espada inútil, sin un cuerpo acorde. Y aún así sigue con su mierda de que es la puta ama, no sé qué. Bueno, pues venga, pues di lo que tú quieras, venga. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? No por la forma de hablar. Before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? Sí. On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. No. In that regard, why would I ever need your help? ¿Para qué le estabas buscando entonces? I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak.
to the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. ¡Qué pringao! Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has ¿Estás come at a sintiendo great compasión cost. por la espada I think you asesina? realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Menos mal que es consciente de eso, porque estaba sintiendo bastante compasión por la espada, por algún motivo. Is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool. A ver, yo entiendo lo que está diciendo, ¿vale? Pero entended mi punto de vista. Está teniendo un diálogo... Bueno, un diálogo. Está teniendo una discusión con una espada, ¿vale? Está ganando un debate mental contra una espada, ¿vale? Entendedme. Un poquito. Es que yo me parto el culo, ¿vale? No es culpa mía, es culpa de la vida. I must achieve my goal. This was his life stream, and the very No es algo que purpose mucho for que which I was fardar, brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. Pero si ya hemos ganado, ¿qué And coño está you diciendo? should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Sí, venga, ¿por qué no? Very well. Más divertido. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of Vamos a the llevarnos un bargain, if you NPC lose, random you a must cazar release Gilitrus o Aminome algo. Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! Estás lidiando con una espada capaz de poseer personas. This is the only way to save Aminome Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. Bueno, The para cursed siempre, Blade's hasta que se strength muera, is ¿no? currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. Está diciendo todo esto delante de la This is the reason espada. Mr. Nagato and Aminome Bro. Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But
Que la coja, que nada, es parte de su Even if familia. things take a turn for the worse, Alguien tendría que I still tocarla have igualmente you para both here destruirla, ¿no? with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. No te detendré, venga. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Take me in your hand. Perdón, es que lo dice de una manera muy extraña. A ver. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Avísanos de inmediato si sientes que algo va mal. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? Vamos a probar la espada, ¿no? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute. Está diciendo que la espada es una pringada, ¿no? Creo que está llamando pringada la espada, sí. Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Qué conveniente, parece una opción adecuada, apropiada. Venga, va. All right. Please lead the way. What about Amanoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. ¿Cuándo ha dicho eso? Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Vamos a tener que proteger al random este mientras tanto. Just be careful. Bueno, la verdad que se me hace un poco gracioso tener a un samurái enorme ahí siguiéndonos detrás mientras está la espada maldita está mirando. O sea, es como... Me hace gracia sin más, ¿vale? No tiene muchas más cosas. Ay, les encanta a esta gente alargar las misiones maximísimo, ¿eh? O sea... Toda la parte del inicio, ¿vale? Toda esa hora que hemos perdido haciendo nada. Uf. Ay, tengo que coger esto, que esto vale para el... Ay, para el nuevo, para Heizo. Para allá. Perdón, es que me parece muy ridículo la situación. No, está bien, está bien, está bien. A ver. Ey. Sí, estábamos más o menos por la mitad. Nos van a dar a Kazuha seguramente, así que vamos a ir así. Ahí está. Nos dan a Kazuha. Vamos a ver el arma. Refinamiento 1. Luego estará esto en un evento. No sé cuándo exactamente, pero se supone que va a estar en un evento para que podamos conseguirla gratis. Al golpear a un enemigo con un ataque normal cargado descendente, se libera el espíritu maldito que inflige daño a... Esta espada es para hacer ataques básicos. Esto es para usarla con Hayato, básicamente. Pero para usarla con Hayato. Con Hayato tengo la mejor espada del juego, ¿vale? Así que no me va a valer para sustituírsela. Pero está bien. El daño del... el daño que inflige el personaje que lleve equipada este arma se reduce en 50%. Podemos curar con esta espada. ¿Qué cojones? Espérate. Sí. Y regenera vida. Vale, ok. Esto está chulo. Eso mola. Vamos con lo mismo de antes. Simplemente nos han cambiado la espada y ya. Vale. Leave everything on this journey to me. Quiero probarlo, a ver, que me peguen hostias. Quiero que me peguen hostias. Pegadme. Sí. Y cura un huevo, cura bastante. A ver, solo a sí mismo, pero aún así está guay. Eso mola, ¿ves? Eso está guay. A ver.
one Venga. with wind and cloud. The wind knows. Qué curioso. No me esperaba esto. O sea, no sabía que ese era el efecto del arma. You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? Quiere reforjarla, sí, ¿no? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. Está intentando convertirse en una espada Ishin de verdad y sí, o sea, y sincronizarse con su maestro y tal, ¿no? Con su maestro, con su portador, perdón. ¡Ay! 5 primo. Dab. Time to go. Ese era un cofre. Ese era un cofre sofisticado. No debería poder dar 5, ¿no? ¿Qué cojones? Debería dar 2. Bueno, está bien. De vez en cuando uno tiene suerte. One with nature. Let's get down to business. No sé si el efecto este va a ser el final. Es posible que sea un efecto solo durante esto porque tienes que usar a Kazuha solo. A ver. Esto explica. What's up with the blade? Esto explica por qué el Kazuha este no está montado híbrido, no está montado a maestría. Es porque querían, o sea, porque lo querían usar así para probar la espada con el ataque este y tal. ¿Qué sucede? ¿Se ha vuelto oscura? ¿Qué I sucede? can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. Es que espera que ya no podemos hablar con ella, ¿no? What would that do to Mayuya? Se liberará, supongo, ¿no? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up. Dice. Dice, la espada dice. Still Bueno, vale. trying to achieve his goal. Creo que su goal, ¿vale? Que ahora mismo no me sale en español, va a cambiar. Y va a ser convertirse en la espada de Kazuha o aguantar el ritmo de Kazuha. Va a ser algo así, que va a ser algo súper ridículo. Hola. Wind strike. Menos mal que han puesto fueguito por aquí o algo, porque si no, esto hacerlo con daño a Nemo sin más. Uf. One with nature. As Vale. one with wind and cloud. Time to go. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. A ver, es un enemigo más duro, ¿no? And it looks like he's reached his limit. Anda. Shin's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as Esto it es todo lo did que at the hacía start. falta, un par de bandidos Perhaps this time y we'll finally samuráis. have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? Refinamiento 5. Vamos. Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Ah, lo que se veía antes es que estaba. Es su imaginación o algo. Parece que está a punto de If romperse. you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. ¿Crees que dará caso aunque la verdad está frente a sus ojos? Creo que cuando la verdad está frente a tus ojos es cuando menos afrontas la verdad, pero bueno, venga. ¿Crees que dará I caso? finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made Estamos you. hablando con la espada. O The sea, only one who truly understood you
had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are. Take them down. ¿Eh? Ah, vale. Los randoms estos, perdón. Coming from? No debería seguir usando la espada. Sí, venga, hasta que se rompa. ¿Qué manda? Yup. We can help this time. Oh, ahora todos juntitos. Hola, Belix. I'll use my own blade. It's just more of the same. More of the same. Se refiere a los bichos, ¿no? No la espada. Into the wind. A ver, un momento. Vale, hoja de filetear. Es una espada 3 estrellas. Bien, vale. O sea, sí, es lo mismo. Tiene el mismo efecto. Lo único que no tiene es lo de la cura y tal, ¿no? Pegamos más, ¿eh? Pegamos más. Un momento. Un momento. Creo que pegamos más porque no tiene el efecto este del menos 50% de daño. Que creo que eso era parte del... bueno, de la espada, ¿no? De esta espada concretamente. Vale. You fought way better with your own sword. Yay. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. Un pringao. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. ¿Cómo se la va a contar si solo lo usabas como herramienta, no? ¿Por qué vas a hablar con una herramienta? Perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Vale, ya entiendo de qué va a ser el evento de la espada esta. Va a reforjarla, ¿no? This is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. Qué pringao. Perdón. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. Venga, I refórjala. resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your Está despair. simpatizando con una espada asesina, sí. Ay, otro bot. ¿Qué pasa hoy? My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. ¿Habéis visto alguna vez a una espada llorar? I have nothing further to say. Ay, es muy Where are you ridículo, going, perdón. Kazuha?
He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. Y a Yuya lo dejamos ahí a que siga siendo la boca de la espada. Me parece un poco cruel por parte del colega este, pero bueno, vale, venga. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Qué triste. Wow. That was the bladesmith. El último en escuchar sus últimas palabras Indeed. fue una espada. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. A mí todo esto me parece muy bien, ¿vale? O sea, yo entiendo el propósito de todo esto, ¿vale? Queremos ver la historia de un familiar de Kazuha atado por un engaño, lo que sea, ¿vale? Ok. Un engaño literal, no un engaño de una visión Fatui, ¿no? El problema de todo esto es que es una puta espada, ¿vale? O sea, mientras que entiendo el que esto pueda sonar, ¿vale? Pueda estar intentando ser como muy profundo y tal, como que hay una similitud en cuanto a algunas personas y tal. Yo lo que estoy viendo es una espada tonta, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Eso es lo que a mí me están enseñando. Y no puedo empatizar con que Kazuha esté hablando de pobrecita la espada. Ay, pobrecita la espada, que es que ha tenido que ir de Snezhnaya a no sé dónde. Es una espada, ¿vale? No voy a tomarla como un personaje, para empezar porque no lo conozco. Y teniendo en cuenta que esto es la misión legendaria de Kazuha, es de quien menos hemos oído hablar. O sea, tengo más lore de la espada esta de mierda que me importa, pues, un cagarro, que de Kazuha. Esto debería ser una misión de evento, no la de la versión anterior, que convirtieron la misión principal en una de evento. ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, de verdad que no entiendo, no entiendo por qué necesito saber la historia de una espada random de un familiar de Kazuha que ha venido a Inazuma, a yo qué sé, a
servir a un maestro que le guste. ¿Por qué me tiene que importar? Porque tengo que estar intentando empatizar con una puta espada. Hemos llegado a ese punto ya en el que los personajes no se aguantan el tipo. Vamos a coger el cofre este. Porque es que me está cabreando, lo llevo pensando un rato y es que no veo por dónde cogerlo. O sea, no entiendo. Tengo a personajes principales de los que no sé una puta mierda. Una puta mierda. Y me están enseñando el lore de una espada parlante. Bueno, que ni siquiera es parlante, que es que está usando al samurái este de mierda para hablar. Tengo personajes aquí no. Tengo personajes aquí de los que no sé nada. Nada. O sea, ya sé cómo son, ¿no? Sé quiénes son y tal. Vale, está ahí guay. Pero no sé nada de ellos. No sé su background ni nada. Me han contado el background de Kazuha o de su familia en un puto evento hace 2 versiones. Y ahora me están contando en una misión de 2 horas, que es técnicamente la de Kazuha, la historia de una puta espada. ¿Entendéis por qué me puede cabrear eso? es que lo veo muy ridículo. Que entiendo, se me hace gracia y tal, ¿vale? Porque al fin y al cabo el juego y tal, estamos viendo a una espada sufrir un desengaño increíble, ¿vale? Entiendo que es desgarrador ver a un personaje sufrir tales males cuando lo ha hecho de forma completamente involuntaria porque es su destino desde que nació, no sé qué. Vale, sí. ¡Es una puta espada! ¿Qué te digo? ¿Cómo arreglas esto? Es que el propósito principal de toda la misión está mal. O sea, da igual por dónde intentes llevarlo. El propósito de la misión está mal pensado. O sea, es que en el momento en el que dice, vamos a hacer una misión sobre Kazuha, y te centras en una espada random de Snesnaya. Pero hermano, ¿yo qué quieres que te diga? Porque... Vamos a ver qué nos dice. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. Oh, I pobrecito. once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Pero vosotros lo estáis escuchando. Es que estos son palabras de personaje principal. Es que la puta espada es el personaje principal de esta misión. Ay, Dios, yo no puedo, Hostia puta, es que llevo un rato dándole vuelta y es que una tras otra es la puta espada el personaje principal. En fin. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. Cállate un rato, Paimon. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I Prefiero escuchar a la espada hablar que a Paimon, eso es cierto, ¿vale? No voy a negarlo. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Un momento. Está pidiéndome a mí no. Está pidiendo que le deje aguantar un golpe de la espada nula de la Shogun con una espada que está a punto de romperse. Y Paimon está diciendo que sí, que vale, venga. ¿Por qué quiere que muera Kazuha? Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill.
He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. Tiene que estar hecho polvo, ¿no? El chaval. O sea, pobrecillo, lleva días ahí sin más. He used my body to inflict harm on others. Claro, la voz despise cambió him por and his completo. actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. A ver, su cuerpo sigue siendo el que ha matado al Thanks for otro. your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. No creo que la familia del coleccionista vaya a estar In any contento con eso. case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Venga. ¡Ey! ¡Ay! Han cambiado el HUD. Ahora aparece un 2 cuando hay dos... O sea, si veis me han dado 2 minerales de estos chulos. No he tenido que cogerlo uno por uno ni nada. Eso está bien. Creo que lo he leído antes en la lista de cambios y tal. Vale. Cumple los deseos de la espada maldita, se llama. Joder. Ay, bueno. Ay, a ver. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Eso fue algo más relajado. Sí, un poco. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel... No, la verdad es que no me está costando. No me está costando nada, además. O sea, me está siendo muy fácil no sentir pena por ella. Okay. All right then. ¿Qué le pregunta a la espada? Ishin Art. Kaidahara Kazuha. Successor of Amenoma art. Amenome Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Venga. Habéis visto cómo nos ponen siempre algún elemento al lado. Por eso hemos venido para acá, ¿no? Porque no había fuego ni mierdas. Nivel 92, ¿eh? Dios, no quita una mierda esto. Un momento, quiero ver cómo está. ¡Auch! El daño que inflige el personaje se lleva este arma se reduce en 50%. Ya no tiene ataque en la parte de aquí arriba tampoco. ¡Auch! 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 Estamos ahora mismo con full Kazuha. O sea, ya no solo tenemos los mismos estatus que con las 3 estrellas, sino que además tenemos reducción del 50% de daño. Ojo. ¡Ey! Menos mal que es un Mindundi, ¿eh? Tampoco tenemos lo de la cura ahora, ¿verdad? Sí, no tenemos lo de la cura. Soy yo, Mayorí, el niño gritó. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¡Yay!
Qué raro ha quedado cuando for fue the experience. haciéndolo para arriba, perdón. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination Ya está, remains strong. esto era lo que hacía falta You para also eliminar fought lo well. del Tatarigami. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my Ah, ahora habla forgiveness. directamente la espada. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes. I too trust Mr. Kaedehara to do the right Le está thing. dejando hablar, está Thank bien. you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. Ah, He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? reforja, I'm not sure, reforja. but I think that all this is about to come to an end. Pues menos mal. Ay, en fin. A ver, me he visto el tráiler, ¿vale? Me he visto el tráiler de la versión. Es que se sale Kazuha reforjando una espada. O sea, es que no... O sea, que yo entiendo que quiera darle un poco de emoción y tal, pero es que va a reforjar la espada. Que no me enseñas en el tráiler, yo qué sé. It's Yuya! You have returned! Sí. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. Todavía no hemos avisado a la familia de que el otro ha muerto, por cierto. Seguimos dando vueltas con la espada. Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. ¿Vivo o muerto? Parte importante. Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. Ah, bueno, vale. And now that Yuya is back, ¡No hay it seems like repercusiones! the final ending Perdón. to this story is a happy one after all. Super happy. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. No le hace mucha gracia con esa cara, ¿eh? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided... ¿Qué pasa hoy con los Naked? Madre mía. Putos bots. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Ay, a ver, es tu decisión, confío en tu criterio, venga. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything. You mean... Yes, the cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still
fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. ¡Nueva espada! ¡Vamos! Perdón, sé que esto es como muy emotivo y tal, pero es que entendedme, después de lo que he dicho antes. That's why he said it had to be done in that order. Bueno, ha perdido conciencia la espada, está bien. Disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. No sé qué significa el nombre, no. Only in the final No tengo ni idea. moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Es demasiado peligroso. Los restos de los arcontes derrotados no se deben tomar a la ligera. Vale. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, le inspiran. Kazuha? I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Te tomo la palabra. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, ¿Esta quién es? you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. Ah, el del It's also principio. time Se me ha to give ido, him a perdón. response to the No me offer he acuerdo made ya. me. Lleva siendo hora que responda. Va a decir que no, ¿verdad? O sea, va a hacer algo rollo... Que digan lo que quieran o algo así, ¿verdad? O sea, es que no se me ocurre otra. Más teniendo en cuenta que acaba de decir que se va a ver un viaje de estos super chulis y tal. Porque le ha inspirado. Ay, aquí no es. Joder. Me pego a las paredes. Ay, a ver. Ups. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous Qué rápido investigation vuelan las indeed. noticias por aquí, Most fortunate that no Ni que lives hubiese were lost. internet. The Tenryou Se lo han Commission has compartido por ahí already por attended to Twitter. the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please, take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin. A weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. Acaba de buscarse una excusa. You misunderstand. That was most certainly not our intent.
Se ha sacado una excusa de la manga, ¿qué Still cojones? desire to continue walking my own Ha aprovechado lo de Very la... well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Thank you for your generosity. A ver, era obvio que tenía la intención de decir que no desde el principio. Ha aprovechado la mierda espada para buscarse una excusa bonita y que I'll no probably quedase take mal to the delante seas de with él. Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. ¿Es alguna broma esto? No, es que... Por cierto, está mirando en dirección... En dirección... Sumeru. Nos han dado la espada, no era de un evento entonces. Nos han dado la espada directamente. No se puede refinar, supongo. Vale. Ah, ya no cura. Ya no cura, qué putada. Equivalente haciendo... Aumenta el 15% de ataque durante 8 segundos. Ya no cura. Bueno. Está bien, o sea... No voy a ponerle esta espada a Yato, que es el único que podría usarla, creo. Por motivos obvios, ¿vale? El 28% de probabilidad y 47% de daño crítico es una subida bastante importante como para ponerle esta cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si tiene algún efecto de estos de... No, es que durante los eventos y tal tienen un por 1,5 y tal para poder subirla y tal. Pensaba que igual durante esta versión iba a tenerlo, pero bueno, no pasa nada, está bien. ¿Qué puedo decir? Es que no sé qué decir. O sea, me he quedado un poco... No, o sea, de verdad que no sé qué, no... ¿Qué cojones hago yo con todo esto? Hemos hecho... A ver, está bien, ¿vale? Hemos conseguido una espada durante esta misión. No hemos hecho la misión en vano, supongo. Pero básicamente... Esta misión ha sido Kazuha encontrando una excusa para hacer algo a lo que no tenía que decir que sí para empezar. Hemos hecho una misión con una espada como protagonista. Una espada que ni siquiera cae bien. Una espada arrogante. Que... Oye, es que pensaba que por lo menos iban a presentar a Heizo. Pensaba que lo iban a presentar como mínimo para... Coño. Porque lo han metido en esta versión, ¿vale? Pensaba que iban a aprovechar para presentarlo, rollo... Heizo está... llevando a cabo la investigación de no sé qué y vamos a estar con él y tal. Luego cambiaría, ¿no? A la mitad de la misión. Pero... No. Ha sido full lore de la espada. O sea, la primera hora de la misión ha sido nada, ¿vale? Nada, pero nada. Bien podríamos haber ido directamente a una isla esta de por... No sé qué isla era. A una isla de por aquí, no me acuerdo cuál era. Bien podríamos haber ido, encontrarnos con ese y que dije... Soy la espada de Ishin, no sé qué, vale. Y continuar con toda la misión sin esa hora. Eso ha sido una hora perdida que no vale para nada. O sea, entiendo que hay que dar contexto a la misión, pero... Ir y decir, oye, aquí hay un señor que está queriendo amenazarme. ¿En qué momento? Es que ¿en qué momento? ¿Cómo te comes esto? Hemos perdido la primera hora de la misión. Para nada, una puta mierda. No valió para absolutamente nada. El contexto hubiera valido el ir a la esta de Cuyo Kamaji, o como se llame, y decirle, oye, que hay aquí, literalmente, porque es en la misma posición, en la llanura Bellaco hay un señor buscándote y me ha intentado matar. Con eso se justifica ya la misión. No hace falta ni dar contexto de la familia de herreros Amenoma, ni del el señor ese coleccionista que... ha estado guardando la espada y endeudándose mientras que su familia no tiene para comer, que no conocemos de nada, que me importa una mierda. No ha aparecido ni el modelo del NPC, ¿eh? No ha aparecido ni el modelo del NPC.
La primera hora una puta mierda. Y la segunda hora ha sido la espada de protagonista. Pero, bro, ¿qué te digo? Y además le han quitado el efecto chulo de curar a la espada. Me gustaba más la espada cuando estaba rota, cuando estaba poseída o lo que sea. ¡Es que curaba! Ahora le han metido un efecto de mierda de ataque. Eso no vale para nada. Curaba como 3000 o algo así la espada cuando golpeaba cada 8 segundos. Que eso está rotísimo. Esa mierda sí que me la hubiera puesto en, yo qué sé, cualquier personaje de espada, sinceramente. Si es que no... Es que es útil así en general. O sea, convierte a un personaje Glass Cannon en un canon, ¿sabes? No sé cómo tomarme esta misión. Vamos a dejar la misión por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ahora haremos el encuentro y tal. Y, vale. Chao.